Sa aton nga series siningaga, we have at least studied 10 messages sa aton nga series ang Conquering Giants. And I know, mga utod sa Ginoo nga bisan nagatuon kita sini kag gina-remind kita, and yet sa aton experience we know nga ang aton nga pagpakig-away way nagahapos. Ang aton pagpakig-away nagabugat pagid. The more you know sang imo nga weapon, the more nga gina-familiarize nimo ang imo nga weapon, the more nga ang battle nangin mabudlay. And so we thank the Lord nga though not all the times to be true about it, hindi sa tanan nga tion nagadaog ka. Amen. But gapasalamat kita sa Ginoo kung maperde kita, dumduman ta gali nga naperde ta. Okay, and that's the lesson we learn. And we will be talking sa siningaga kung imo tanawon daw wala sa parte sa weapons nga gin detail ni Paul. But when you look at it as a whole, mga utod sa Ginoo, kung tanawon mo gin sa kabugusan sang aton pagkabuhi, makasaling ka nga kung wala ni, huwag ka sang mahimo. Okay? And so we will wrap up with prayer. Ginambal ni Paul, after again, hambal niya ang belt of truth. In Ephesians chapter 6, verse 10, verse 14, you have to stand your ground, you have to put on the belt of truth, and the body armor of God's righteousness. Amo na mga weapons ta. Ang aton nga shoes, put on the peace that comes from the good news, the peace with God and the peace of God, so that you will be fully prepared. Dugangan mo, you hold up the shield of faith, para nga mapunggan mo ang nagadaba-daba nga nagadabdab nga mga pana sang yawa. Then you put on ang imong helmet as salvation, as your helmet, and take the sword of the Spirit. We look at that last week. Gintanaw na naton mga utod, katahom sina, no? The Logos and the Rema, which is the Word of God. And so you read the Logos, you will learn the Rema. Amen? Amo na ang principle sa pulong sa Ginoo. You have the whole written scripture. You have the living Word of God. And then the principles, ang prinsipyo nga makuha mo sa pulong sa Ginoo, amo na ang ginagamit mo nga makapakig-away ka sa aton kaaway. Now, in other translations, wala naguntat ang statement ni Paul sa verse 17, which is the Word of God. Why naguntat? It's not a period, it's a comma. Okay, kung tanawon mo na sa ibang translation, ano? Hindi siya period, kundi comma. Meaning to say, something else must be done. It's not the end. Hindi na mong katapusan. Hindi na period. No. And then Paul continued that you have to pray in the Spirit at all times and on every occasion. Sa tanan nga tion, sa tanan nga hitabo, sa tanan nga sirkumstansya, sa tanan nga okasyon sa imo kabuhi, kinahanglan mangin alerto ka. Stay alert. Kinahanglan magapadayon ka. Be persistent sa imo mga pangamuyo. Not only one form of prayer, kundi in your prayers for all believers everywhere. Sa tanan nga mga tumuluo, sa tanan nga lugar, kag pangamuyoin ninyo ako, kag pangayoon nyo sa Diyos. Ask God, sini Paul. Natagaan niya ako sang insakto nga mga pululungon para nga mapahayag ko sing
may kaisog ang plano sang Ginoo para nga ang mayong balita mapahayag sa mga Hudiyo kag sa mga Hintil. I am in chains now, sila ni Paul, bangod nga he was in prison, but still, sila ni Pablo, I'm preaching this message as God's ambassador. So pray that I will keep on speaking boldly for Him as I should. Now look at the word pray, mentioned at least 3 times sa sininga passage, kag with that word prayers. Let's pray. Lord, ini nga pulong imo, kag ginatugyan ni namon sa imo, amoy ni ang espada sang Espiritu Santo. Ginoo Lord, this is all about you. This is not all about us. This is all about you. Kung nari man kami sa sining aga, Lord, help us to think of you, not of ourselves. Help us to think of Christ. Sa mga ambahanon nga mo ginkanta Ginoo kay na, tell me the old story because I forget many times. Ginoo ga nahuya kami sa imo. Sa kadamuan nga panahon, Lord, we just neglect you. Nga bala Ginoo ang imo ginambal sa amon, wala na mo ginapamatian because we focus so much on ourselves. We forgot many times, Ginoo Lord, kung anong ginimo sa amon. What you did, nga tanang kami, we are not really worthy. Hindi kami dapat nimo panginmatyan if we will try to think about it, Lord. We are dead, depraved. We are rebellious, sinners. But Lord, by your grace, you reach out to us. Kagabay tani, Lord, the preciousness of the truth. Ang pagkamalahalon sinang kamaturan, Ginoo, will will sink deeper. Tani Ginoo sa amon tagipuson that it will hold our heart. It will capture our minds, Lord. Make us your slaves. Ay natani Ginoo amon balatyagon as we prepare for the coming of the Lord Jesus Christ. That we will be humble to think that we are nothing. To think, Lord, that why kami? And it's only by your grace. Pagino sa siningaga, Lord, rebuke us because we are lazy. We are lazy to pray. Nalipat kami, Ginoo, Lord, that this is the most important sa among kabuhi. This is our breath. Amon ning amon ginhawa. Amon ning amon, Lord, nga oxygen sa amon kabuhi. Many times we struggle. We are searching for something and yet not satisfied. We lose our breath. Kaya sa siningaga, Lord, revive us. Pagi sa imo pulong, and may your church will be humbled. That we will look at ourselves. That it is not all about us. This is not all about me. This is all about you. Help us to lift up the name of Jesus. Sa amon to nga. We pray, Lord, that you will revive us, the burden sa amon tagipusoon, to reach out to people. Salamat, empower each and every one of us, sa siningaga. Empower your servant. Salamat, Gid, kung anong himuon nimo sa amon to nga, sa sininga adlaw, Lord, in Jesus' name. Amen.
the fiercest the battle, the fervent the prayer must be. Amo ni mga utod ang aton nga statement sa siningaga. Sa nagainit, sa nagabugat, sa nagabudlay, ang pagpakigaway, dapat nagadugang, kag nagainit ang aton nga pagpangamuyo. Amen? This is what we need. You know, to be frank and to be honest, mga utod sa Ginoo, sa nagahimo kita sang series, sa naga-study kita sang series sa spiritual warfare, I will say na hindi ko immune. I'm not immune to attacks. Okay, hindi ka bala being the one, nga ako nagahambal, ako naga-lead. Frankly and honestly, magwa ka sa church, you will go home. And I'm asking, Lord, what's wrong? That's a struggle. That's a struggle that really haunts me. Nang balang, it's a struggle that really magbugtaw ka sa kagahon, you're thinking, Lord, what's going on? Are you working or what's going on? I found a book. Pasalamat ko sa Ginoo kay wala sa maguba. Actually, nabasa ang libro. I don't know where I got the book. Nabasa sa nakita ko sa nagtulo ako nga library, nabasa siya. But I tried silingkutan, hindi siya maguba. Hindi siya maguba. It's a book by Chip Ingram, the one leading a ministry, living on the edge. You live on the edge. I mean, ara ka na bala sa may katapusan that you will fall. Living on the edge. It was a series of study, kaya I'm trying to study it myself. Okay, saling ko, ginpamala ko ang libro, Lord, kabay pa hindi tayo maguba ang libro. Ginpamala ko siya, kag salamat sa ko nagmala siya, and I try to scan it and read the life of Chip Ingram, why he wrote the book, and how he started a life nga ginahambal niya, the R12 life. R12 life. So ano ko anong R12 life? The R12 life. And he's talking about the Romans 12 believer. The Romans 12 believer. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body. That's the Roman 12 believers. And I try to ask myself, am I a Romans 12 believer? Why? It's all about us. It's all about God. And so sa siningaga mga utod sa Ginoo, thinking of all this, that's why I tell you, Lord, mapuli ka bla? Mabugtaw ka kagahon? Naga-istorya ko sa Ginoo, Lord, please, show me. Show me. What's your plan? What's the step? Okay? Are we doing the main thing or are we maintaining? Is this maintenance? So try to think about it. Now, the first thing na makita natin mga, not really, but
let me review the armor that the Lord has provided. There you have the picture. The armor of God, okay, as stated in Ephesians 6. And last week we have learned the Rhema and the Logos. And then you put on Christ and you take up the weapon. And so the whole armor represents the Lord Jesus Christ Himself being applied to daily life. The Lord Jesus applied to daily life in all aspects. Christ in my words, Christ in my thoughts, Christ in my actions, Christ in my life. That's the armor of God. And then Paul said, after all these things, pray. Pagkatapos yun pangamuyo ka mo. Pangamuyo ka mo. Why? In warfare, communication is very important. Okay? Communication, coordination, tanan-tanan, excuse me, tanan-tanan, dapat aral sa pagigaway. I tried to review what happened with the Masapapano massacre, the SAF 44. Gincheck ko liwat si AI, ara na tanan sa artificial intelligence eh. I-chat mo lang, AI, tagai ko bisang detalye sang SAF 44. I try to check AI. Amo ni ang natabo siling ni AI. And I try to review history. That really happened. What happened, mga utod sa Ginoo, it was a secret operation nga tagaan gid blessings ang aton former President Aquino. Ang problema, wala sila nag-coordinate sa MNLF kay may ara kita nga peace deal with them. Kaga ang area kontrolado nila. So ang aton nga sa 44 nagsulod sa area, kag it was a misencounter, the fact nga wala kabalo gali nga may amuto nga obrahon. Okay? Kaya grabe to gali ang premyo sa to. Ano? Lipat lang ko kung pila, but $1 million eh. Okay? Ang ulo ni Marwan. Wala coordination. So kalamatay, 44 Special Armed Forces, Special Action Force. Wala. In warfare, mga utod, communication is very important. You agree with that? And the only communication channel we have, ang communication, ang makaistorya lang kita sa Commander-in-Chief, wala na sang iban nga linya, wala sang iban nga signal, wala sang iban nga pamaagi, kundi pangamuyo. You agree with me? You sing, you don't communicate, you worship. Amen? You praise, you don't communicate, you worship. Amen, di ba? The only communication channel, amula ng signal ta, amula ng satellite connection ta, with our Commander-in-Chief, nga ato sa trono ya, nga nagakommand sa aton, kung anong imoon niya, anong imoon ta, amo niyang strategy, amo niyang kaaway, amo ni sila, diin sila, anong imoon mo soldado, the only way that you can talk to your commander is through prayer. Siling sa retired general, siling niya, when everything falls apart in the operation, go back to the commander. Kung ano man matabo sa field,
Kung ano man nga breakdown, kung ano man nga failure, ang matabo sa operation sa army, sa navy, whatever, always go back to the commander. Balik ka gid sa commander mo. Hindi ka maghimo sa imo nga desisyon kung anong matabo sa field. Don't act by yourself. Always communicate to the commander. Mga utod sa Ginoo, even though we have the full armor, we need the guidance of the commander. Amen? Ari na sa aton tanan, kompleto na kita sa aton nga armas. Ang kinahanglanon ta is guidance nga tudluan kita sa aton nga commander, and prayer teaches us to be dependent on God. Prayer teaches us to be dependent on God. Nga hindi tani mahimo. Okay? Nga bisan anuhon ta, wala ta sang mahimo. Be strong in the Lord and in the power of His might. Kagang pangamuyo, naga-establisar sang aton intimacy with God. Amen? Pangamuyo lang. Ang pangamuyo lang gid ang makapalapit sa aton sa Ginoo. And the more we are intimate with God, the stronger we become. You agree with that? Nga kung malapit kita sa Ginoo, mangin mabakod kita. And prayer is our spiritual strength. And so, mga utod sa Ginoo, that's why I agree with other translations nga hindi period, kundi comma, kaya nga man, prayer with the full armor of God always go together. Prayer and the full armor of God. Hindi pwede nga pangamuyo lang, wala armor. Hindi man pwede nga armor lang, wala pangamuyo. Amen? And so we have the necessity of prayer. Why? Christians can wear the full armor. Pwede naton masuklob ang bugos ngayong anib sa Ginoo, but never accomplishes anything because he fails to go into battle through prayer. Ara na, nakaready na mga bersikulo sa utok na. Ara na ang peace sa aton mga utod sa Ginoo. Ara na ang faith sa aton. Sila mo ready na ta, but no, we must go in prayer. Malakat kita nga may pagpangamuyo. Amen? Go with prayer. Hindi ka pwede si mo, Lord, I will go, I will win souls. Wala ka man nangamuyo. Okay? So kung maglakat ka, masin ka, Ginoo, tagay kami kalag. Ginoo, tagay kami kalag. Sino man na, bata man na, tigulang man na, bata ano man na siya. Ano man ang sitwasyon sa kabuya. Ginpangin matyan mo na siya. We cannot just do away. Musting kapigado, balay na hindi, na na magsulwining da, wala ko na siya. No way. God died for everyone. Mautod sa Ginoo. He died for all. The necessity of prayer. Sina Apostol Pablo, you pray always. Pray always with all prayers and supplications. Pray always. And so you join prayer to all this armor, and no matter how complete the armor, bisan kompleto ng armor, no matter how skilled, kung ano ka man ka-skilled sa paggamit sa imo weapon. We may be experts in the science of war. We may be courageous. But we are certain that without prayer, we will never win. Bisan daw ano pa kita kamaalam, bisan daw ano pa kita ka maayo, bisan daw ano pa kita ka energetic, bisan daw ano pa kita ka masaling mo katutom. Wala pangamuyo. Nothing
happens. Okay? Wala si may matabo. We cannot operate without prayer. Hindi kita pwede nga makakabuhi sa atong pagpangabuhi without prayer. Okay? And so with all prayers, ni Pablo, niya, with all prayers, ano ni nga klase pangamuyo ni? Sa tanan nga mga pangamuyo, what Paul is in mind is this: you can have private prayer, you can have public prayers, you can pray mentally, you can pray vocally, you can pray an ordinary prayer, or you can pray an extraordinary prayer. Mga utod sa Ginoo. In all occasions, solemn or not solemn. Ang mga ginambal ni Apostol Pablo. Meaning, hindi kita magkontento sa isa lang kaklase nga pangamuyo. Okay? Masling mo, mula na nabalaan ko nga pangamuyo. Nabala silent prayer. Ang lain pa sa silent prayer, silensyo ka, gikinatulugan ka na. Hindi ba mo lang lain sa silent prayer? Ma-silent prayer lang ko bla. Ay nako, di makaminutos, rago ko na kay silent mo. Di ba? Amo na mga utod. Get out of the shell. Di ba? Huwag kita mana, dabi. Anaron na lagi guro ko galingon ta mga utod sige ito. Nga there is what we call a vocal prayer. May ara prayer nga mabatian audibly. Okay? Amo na pang pangamuyo ta. We can pray together. Amen, di ba? Not only one kind of prayer. Kundi tanan-tanan niya klase ka pangamuyo sa tanan niya circumstansya, meaning to say, why? Nga nagamba si Apostol Pablo, in all circumstances, at all times, with all prayers. You know why? Ang ako na-discoveryhan, and I know you discover it, mga utod sa Ginoo, amo ni, because the enemy attacks all the time. Wala siya sing ginapili nga tiyempo. All the time. Okay? All the time, the enemy attacks us. He attacks us in times of sickness. He attacks us in times of health. He attacks us, mga utod sa Ginoo, in times of sorrows. He attacks us in times of joy. It doesn't mean nga may kwarta ka, wala gatake, yawa sa imo. Di ka ba pwede magsiling, wala ko kwarta sa mong, grabe ka atake sa yawa sa ako. No way! In all times, in all circumstances, in times where you are weak, in times where you are strong, the devil will attack you. That's why si Apostol Pablo, with all the weapons, add to it, wrap it all with prayer, all the time, because the devil will attack you all the time. Tapos mo lang ganit pangamuyo, takliyo mo din sa yawa eh. Kaya na, kasangagan, ngamuyo kami ni Mrs. Pagtapos pangamuyo, doon nagbais pa kami nga doon. Ay, si kunano taman. Ay, kunano. Tuntok klase yawa. Di ba? Di ba? Pagwa ko, yun na. See? Elijah, saan ang pinaka-vulnerable time ni Elijah? Sa Mount Carmel? No! Grabe ito sa Mount Carmel ya. Lord, hulugan kalayo. Nari, hulog kalayo. Sila sa Ginoo, pamatya na sila. Imagine si Elijah, pinamatay ang mga prophets of Baal. Pamatya sila. Ay, grabe. Propeta ka, ha? Ano? Amo ginayang Ginoo? Hindi man sindihan, no? Pamatya sila. Pagkatapos ito, why si Elijah? Nakabati lang sa ngambal ni Jezebel. Patyon ta ka.
Ay si Jezebel ang kontraya. Wala contest. He was in the height of victory. At that moment, nalagyo si Elijah kag na-depress. Lord, ako na lang isa bilin. Ako na lang isa, Lord. Ako na lang isa nagatindog. Ang mga upod ko, wala na ko upod. You see, mga utod sa Ginoo, pray with all prayers at all times. And then Paul said, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. What does it mean? Na hindi kali magpangamuyo sa imo-imo lang. Nga galing aton pangamuyo, situit yang aton pangamuyo nga gintuy-tuy sang balaan nga espiritu sa aton. Hindi ba most of the time nga pangamuyo lang ta? Tu aton lang to yay. Di ba? Aton lang to pangamuyo. Galing ni Pablo yan, siya, magpangamuyo ka mo sa balaan ng Espiritu, meaning to say, you must be praying by the aid of the Holy Spirit, kay ngaman, because in Apostle Pablo, in Romans 8:26 and 27, hambalya, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for. Wala kita kabalo kung anong gusto sang Ginoo ipangamuyo ta. But the Holy Spirit, ang balaan ng Espiritu, prays for us. Amen? Imagine ang balaan ng Espiritu nagapangamuyo para sa aton. Siya nagapatunga para sa aton, mga utod sa Ginoo, with groanings that cannot be expressed in words. Hindi naton mamitlang sa aton mga baba ang groaning sang Holy Spirit. Anong groaning ako? Kung nag-groan ka, nag-ano ka? Amo nang groaning eh. Po, nagpahilot ko kay Nonoy John sa nga ako ni nga pasmo. Di na ko kalambot, mag-toothbrush bala sa nagligad si manang hinano ni nga. Imagine, di ka naka-toothbrush eh. Ano? Duwa lang kadlaw. Di na ko, ay wala na. Di na ko kaamo na. Baw. Pag pisga pa lang ni Nonoy doon, oh, buwa. Ano? Hasta nagid ang pinali, ang mo pang pinali, yagid. Agin amo yan, nagid na diri ko kay dirigid ang igo, bro. Gin amo yagid ni Nonoy John. Baw mga utod, dumangihi ko. Gapalan ulong pang nulo ko si Kunoy, noy, kuhay ko to, anay, nini, tubig, mainom ko, anay. Dumaripong ko, noy, dumaripong. Ay, grabe. Amo ng groaning. You groan. Mga utod ng Holy Spirit, gamo na? Gamo na gali ang Holy Spirit? Holy Spirit. He is God. Amen? Siya nag-groan para sa akon. In the throne of God. Kay hindi ko kabalo. That's the point. Siya ang mag-groan to the Father. Wow! With words that cannot be uttered. Hindi masulat, hindi, wala na kabati, wala na kaintindi kung ano ang ginagroan sa Holy Spirit. And He is the one who understands the mind of God. Ang punto gali sa Holy Spirit, amo ni Lord ang pangamuyo para sa iya, Lord. Amo ni God the Father, amo ni ang pangamuyo para sa mga anak mo. Gagroan ng Holy Spirit. Kag nagapatunga sa para sa aton. We don't know what to pray. Amo na hambal sa balaan sa Ginoo. And the Father who knows all hearts, the Father who knows all hearts, knows what the Spirit is saying. Butsilingon gali, may ara ka man sa tagipusoon mo, hindi mo mambal. Ha?
Ano naman? Haragali na. Kaginambal niya, the Father who knows all hearts, knows the mind of the Spirit. Wow! What happened next? For the Spirit leads for us, believers, in harmony with God's own will. Grabe nga ministry sa Holy Spirit. The Spirit leads for us. Hindi ito mamit lang eh. Imit lang sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit, kaya ang Father naka-insindi sa aton heart. Kagang Holy Spirit man ang nakabalugid kung ano dang balatyagon mo sa tagipusoon mo. Amen? Siya nakabalo. And He will plead to the Father na ang iya kabubuton will be done para sa aton nga mga tumuluo. What a privilege. What a privilege. Amen? In time when you were down, you don't know. Galibog ang ulo mo, Lord. What? Okay. Sometimes, the devil will say, you are useless. Kagi ka na. Kagi ka na. Wala ka pulos. Grabing yawa, no? Di ba? Grabing yawa. And when you think it over, wala ka pulos? At that point of time, the Holy Spirit will intercede with groanings that cannot be uttered. He knows what is in my heart. And He will intercede that I will pray according to His will. Amen? Kaya nga man mga utod, we have not because we ask amiss. Amen? Di ba? We ask and we did not receive. Why? Because we ask amiss. We ask not in line with God's will because we don't allow the Spirit and we did not pray in the aid of the Holy Spirit. Kita mo mga utod sa Ginoo, many times we pray, ang atong prayer selfish. See? Di ba? Hindi in line. Hindi in line sa kabubuton sang Diyos. Amen? Di ba? See? And supplication. Pray without ceasing. Before I go to that, 1 Thessalonians 5:17, meaning to say, make prayer a lifestyle. Make at do kaangay lang ang nagaginhawa ka adlaw-adlaw. Every minute, every second nagaginhawa ka. Amo na tani ang spirit, amo na tani ang attitude sa pangamuyo sa kabuhi sa Kristohanon. And I fail. I fail. Pray without ceasing. Kung sa kadamuan, kaya ko na. Sa kadamuan, pwede na. Sa kadamuan, amo na. Gali hindi. Kaya nga aman, we missed our communication with the commander. Amen? Na-mista ang aton connection with the commander. Nang hambal sa commander, op, soldado, hindi mo na. Kita mo ang modern warfare, grabe mga utod. No?
Subong yan, hindi na kinanglan magamit ganit tawa. Drones. Ay, terrible. Modern warfare na. Pero may ara magyapon mga army. Have you watched the movie? I'm not really, I mean, I saw movie, ito bla, enemies behind enemy line. Tama na bla, no? Behind enemy lines. Amo tong pagpakita nila gid sang GPS eh. No, pero meron na nga siling mo do istorya lang to. Ano? Sa pagpagwa sila nga movie, nga mo na modern warfare, nga makontrol na balaan nila, ding ka, may GPS ka, may connection ka, subong ordinaryo na lang na. Mas sobra na gani subong niya. Pwede na robot, unmanned nga mga submarine, unmanned nga mga, di ba? Grabe na, no? Drones, whatever. Ay, grabe mga utod sa Ginoo. But still, the command. Ang Pentagon niya, they are still in control. Silang may control sa tanan-tanan nga armas all over the world sa ilang mga soldado. Still, they have to communicate. And supplications, anong butsilingon? Sige Pablo, and pray always with all prayer and supplication, mga utod. Ang supplication gali, gina-repeat mo eh. Amo ni gali supplication, meaning, you are repeating and urging. Lord, Father. You repeat with urging. Amo ng prayer ni Jesus Christ sa Garden of Eden. No. In the Garden of Gethsemane. The Garden of Eden. Garden of Gethsemane. Father, if it is possible. Father, if it is possible. Amo nagali mga utod ang urging sa prayer. Oh, you remember the time? Natabo sa imo na. You remember the time? Inang balang may ginahandom kayo sa Ginoo. Lord, Ginoo. Jesus Christ, Father, 3 times, He knelt, Lord, Father. Supplication. Amo nagali mga utod ang ginahambal ni Apostol Pablo. And you watch thereunto. Watching thereunto. What does it mean? As you pray at all times, mga utod, with urgency, in the aid of the Holy Spirit, nagapangamuyo ka sa tanan nga tion, kung ano man ang sitwasyon sa kabuhi mo, may masakit ka man kung wala ka masakit, sa ano ka man nga kondisyon, nagapangamuyo ka suno sa pagpangikot sa balang nga Espiritu, nga balik-balik mo, ginahandom mo sa Ginoo. Hindi na yung repetitive nga prayer, hindi na yan, lain na yung mga utod, ang inahambal ni Jesus Christ sa Matthew 6, nga ang mga pagans, sa mga Gentiles, sabi nila, pangamuyo, sabton sila isang tatay, bangod niya ginasulit-sulit nila pangamuyo. No, it's not that way. Hindi niya mahinamon niya sa mga langit, sa kapulo, 20 ka bisis. No, it's not. This is a prayer nga ginabalik-balik because of the urgency in you. The desire nga ara sa imo mga utod, ginabalik-balik mo sa Ginoo, kag ginahambal sa Ginoo ni Pablo niya, you watch thereunto. Sa sinanga sitwasyon, you are keeping your minds awake to know His will and gain power to do it. Amo nang butsulingon ni Apostol Pablo. At this point of time, you are fighting the enemy. Way kabalo. Remember, you are not fighting against flesh and blood. No. Directly to the devil, sometimes. Directly to the demons, sometimes. Most of the time, philosophies, ideologies, behavior, the world system, the temptation, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Most of the time. And in that very situation, you keep your mind awake. Lord, anong gusto mo? Lord, what do you want me to do? Lord, what is your will? Muna nga ba ni Apostol Pablo?
And when you do that, you gain power. Amen? Di ba? Sa amo na nga sitwasyon sa imo kabuhi, ara dira ang kusog, ara dira ang gahom, nga ginatag sa Ginoo sa imo. Amen? One of the best example sa pag-atake sa iya, and he never succumb. Wala siya nag-surrender. Wala siya nag-give up sa anuman nga pressure nga nagabot sa iya kabuhi. A young man from Israel brought in captive to Babylon. His name is Daniel. You remember him? You remember them? Ang mga maalam nga mga young people halin sa Israel, siling sang Emperor Nebuchadnezzar, pilia ang mga maalam da nga mga young people. Halin sa mga Israel, pakauna sila maayo. Okay? Condition them. Kay sila mangin officer sa akon nga palasyo. Grabe nga privilege. Why? Because they acknowledge that Jews, ang mga Hudiyo, mga maalam. Kagin bless sila sa Diyos. Amen? Di ba? And even Nebuchadnezzar, know that. After him, okay, sino pa nga mga emperor? Sino ganyan hari that time? Darius. Si Daniel ara na sa official sa Babylon, si Darius. Ang mga may saon nga mga Babylonians, sila mahal nga hari, kinanglan mahimo ka decree. Nga sa imo lang niya Diyos ang mga muyo, ang tanan-tanan nga tao di sa Persya. Okay? Sa imo lang niya Diyos. Kag kung may magpangamuyo sa iban, patyon, ihaboy, sa leon. Ha? Anong opportunity ni Daniel? Anong ginimo ni Daniel? Wow, amo na ning kahigayunan nga ipakita ko ang kabubuton sa Ginoo. Kung anong gusto niya nga imuon. And Daniel opened his window and he prayed towards Jerusalem. Hindi sa sikreto kundi sa may iyagi nga bintana nga makita gisa sa mga opisyal nga mga mahisaon nga nagadumot sa iya. And what happened, mga utod? Nakita gid nila. Mahal nga hari, ang imo bala na nga opisyal nga maayo gid, ginlapas ang imo kasuguan. Ano ang dapat himuon sa iya? Patyon siya. Ihaboy siya sa den of lions. Ginhaboy nila si Daniel. Sa kagabiyon, nagbugtaw si King Darius, kag nagkada. Nebuchadnezzar, sorry. Tigulang. Si Nebuchadnezzar, no Darius. Nebuchadnezzar. Sa kagabiyon, nagbugtaw si Nebuchadnezzar. Daniel, kamusta ka da? Ara ka pa da? Siyempre, pag-aboy mo sa leon niya, usapon ka siyang leon niya, ano babe? Gutom sila, di ba? Si Daniel pangamuyo. Wala iya problema si Daniel. Okay? Pangamuyo sa Den of Lions, pangamuyo. Anong ambal ya? Mahal nga hari, ari pa ko de. Buhi pa ko ya. Kaya nga akong Diyos, amo ang nagkipot sa mga baba, sa mga leon. And it showed the glory of God. Amen? The story is not all about Daniel. Remember, the story is all about God. Amen? It's all about the most powerful God. Ang aton experience is not all about us. Ang aton experience is all about who God is. Amen? Nga in time nga wala ka kabalo, in time that you are pressured mga utod sa Ginoo, you did not give up, wala ka nag-give up. You urged the Holy Spirit, you urged in prayer, Lord, what will I do?
Ginoo, please, pakita sa akon. Please, show me. Please show me. Please show me an opportunity for your power. Watch and pray so that you will not fall into temptations. The spirit is willing, but the flesh is weak. Remember that. Dumdumon na ng mga utod. Remember that. In times that you are weak, you have the power. Okay? And you know, as you pray, sini Apostol Pablo, watching thereunto, not only for opportunities to pray, mga utod, you watch for things that will hinder your prayers. Amo na gali ang gusto sang Dios. Nga samtang gapangamuyo kita, kag sa tanan nga tion gapangamuyo kita, bangod it is an opportunity for us to pray. And as we do that, remember, sa nagahimo kita sina, what you will do. You watch yourself for the things that will hinder your prayers. Balo kang biktima sina, kaya wala siya naghimo sina. David, we always talk about him. The spiritual warfare. Kaya naman, is a good lesson para sa aton, mga utod. Di ba? Si David, gid maayo nga leksyon para sa aton. Okay? Powerful king with a servant's heart. A man after God's own heart. A good leader. And yet, a lesson learned. Anong lesson learned sa kay David? When David felt that he was winning the war, sang nabatyagan ni David, nga nagadaog siya, nga hindi na kinahanglan nga mag-engage pa siya sa war, itugyan niya na lang sa mga general kag sa mga captain siya, itugyan niya lang sa mga soldado niya ang war, he became overconfident. Now listen. Ano nga ba ni Apostol Pablo? When you think that you are strong, be careful lest you fall. In time na you are confident, in time that you experience victory, sa imo kabuhi, don't be overconfident. Hindi ka gid mag-overconfident and don't relax. That's why Paul said, watching thereunto. You watch not only opportunity to pray, you watch hindrances nga mahinder ang imo prayers. Watch. Bantayi kay ang yawa, ara siya. And that time was a time when David was vulnerable. He was relaxing, overconfident. Madaog na mga soldado ko. Hindi na kinahanglan nga to ko to. Maburo bakasyon lang ko anay. Anyway, okay naman. Okay naman ang kingdom. Di ba? Stable naman ang kingdom. Okay? Grabe namon puwersa. No way! And while he was relaxing, he was not conscious of how the devil works, and he saw Bathsheba, and he fell into sin. Simple. Simple. Di ba? He conquered kingdoms. He failed to conquer his heart. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Watch thereunto. Bantayi not only opportunity to pray. Bantayi ang hindrances. Bantayi ang temptation that will hinder prayers. Amen?
Si Winston Churchill, a great British minister during the Second World War. You learn about him. A great leader. Ano ginambal ni Winston Churchill sa iyang mga soldado? Sila ni Winston Churchill, I must drop one word of caution. Isa lang kapulong nga magbantay kamo, sila ni Winston Churchill, for next to cowardice, ang sunod sa pagkatalawan, kag pagka traidor. Next to cowardice and treachery, overconfidence. Overconfidence leading to neglect and slothfulness is the worst of wartime crimes. Grabe sila ni Winston Churchill. Ano na ang balya? Next, sa pagkatalawan mo, kag sa pagkatraidor mo, ang pinaka-worst na crime during the war, overconfidence. Because overconfidence will lead you to neglect and slothfulness. Amen? Ako maghambal na kita, maalam na kuya. Kabalo na kuya. It's the time that you will fall. It's the time that you are losing. You loosen your grip. Amen? Ginahalugan mo ang imo nga pagkapot sa Ginoo. Kag nagsugod ka na nga magsalig sa kaugalingon. Amen? Second thing, prayer is not only our communication with our commander-in-chief. Si Apostle Pablo, Ephesians chapter 6, after all the weapons, after you have taken up, you are ready for war, you add prayer, okay? Kasi si Apostle Pablo, mga muyo ka para sa imo mga upod all over the world. Amen? Sabi kaya nga man mga utos sa Ginoo, galian mo niyo, prayer is camaraderie with fellow soldiers. Galian mo na gali mga utod. Katahom, no? May picture ko tanaw da blang picture. Camaraderie, okay? Next slide bla. I don't know, Arada, Shane. That's camaraderie. Simple word, teamwork. Amen? Teamwork. Kaya nga man, you cannot fight alone. Okay? Ini nga battle yung mga utod, kinanglan ta di mga tumulo nga pariyo ta. Kag kinanglan ka Manila, kinanglan ta ka, kinanglan mo ko. Sa ano nga pamaagi nga mangin manami ang aton nga mga pagpakig-away sa pangamuyo. Amen? Why? Because camaraderie means it's a warm, friendly relationship among people. Manami nga relasyon sa mga katawhan nga may ara common interest, may common experiences, may common goals. Okay? Camaraderie always characterized by trust, may pagsalig, may mutual support, and you have a sense of belonging. Kag mga utod sa Ginoo, in a Christian world, sa Kristohanon niya kalibutan, what we experience? Paano kita nagamalapit? Nagamalapit kita bangod sa pangamuyo. Amen? No wonder Jesus Christ, no wonder Romans 12 says, pray for your enemies. Sabi if they are hungry, feed them. If they are thirsty, give them drink. For in so doing, you will heap coals of fire from their head. Amo ni gali hambal ni Pablo. Kay nga man,
Bangod, ang pangamuyo, nagaprodukto sang mga malapit na relasyon. Amen? Obserbahan mo na. Pinsarab lang tao nga kontra sa imo. Hindi mo sa pagkontrahon. Pangamuyuan mo siya. And the more nga pangamuyo ko sa iya, the more nga luoy ka siya. Di ba la? Amen, de? Pero kung hindi mo sa papangamuyuan, gainit per may ulo mo. Di sino perde? Ikaw. Amen, di ba la? Ikaw perde. Pero kung pangamuyuan mo siya, ginarelease mo ang imo kugalingon sa burden, let the Lord work it out. Amen? Ikaw imo yaga pa way kaya, di ba? Lord, yeah. Amen, di ba? And how much more in a Christian family? Nasa din, we have one goal, we have common experiences, di ba? We have so many things in common, ay dapat ano yung monta, magpangamuyuay na lang ta mga utod. Amen? You agree with that? Dumduman niya man ko sa pangamuyo. Kaya ginadumdum, tagi ka mo sa pangamuyo. Amen? Diba? Ang inatandaan ko ng hambal ni Samuel, for God's glory, though sometimes I fail. Anong pangamuyo ni Samuel sa Israelites? I'm praying, Lord, that I will not sin against God by not praying for you. Hambal ni Samuel. Kaya kung hindi ko nipagpangamuyuan ng Israeli noon, makasalai ko batok sa imo. The same. Amen? Pray for one another. We are a team. Pray for all the saints. Hindi lang sa church. Ang mga makilala ta, pangamuyuan to sila mga utod. What God brings to mind, pangamuyuan to sila. Hindi man na sila pariyo na ito nga baptist, pero mga tumulo man sila. Amen? Ipangamuyuan to sila. For all the saints, for the body of Christ. Why? You know what? These are reasons nga magpangamuyuay kita. Number one, because we are fellow soldiers. Tanan kita nag-aaway. Number two, tanan kita may tagipusoon, prone to evil. You agree? Na tanan kita may tagipusoon nga ang leaning sa aton heart is to do evil. And we need the grace of God. All of us. That's why we need to pray for all. Okay? And the best thing to do, wala na sing may makapahigugma sa aton mga utod kundi ang pangamuyo. Ang pangamuyo. Umunambal ko kayo na, kung may kontra ka, pangamuyuan mo. And this is something which is true. We are living in the last days. You agree? Ano ang conditions ng church in the last days? The love of many will wax cold. Not all, but many. Amen? Hindi tanan, pero madamo. Ang mga tagipusoon, magabugnaw. Laodicea, you are neither hot or cold. You are lukewarm. Why we need to pray for each other? Because the church is always in need of the grace of God. Amen? Kinahanglan nato ng grace of God. Why? Because many have backslidden. Many are cold or lukewarm. Many are in error. Many are conformed to the world. And we should pray that we will become more holy, more devoted to the Lord. Amo na yung pangamuyo at mga utod. Okay. Kay sabala, Lord, maabot pa yan ng revival sa amon. Ang pangamuyo ka man na. Ginoo, paabota man ng revival sa amon. You pray for that?
Pamuyo, Ginoo, revive ang church. Lord, please revive the church. I-revive mo kami, Lord. Diba? Because this is the world. Amen? The love of many will wax cold. Ano mga utod? And so we need to pray for one another. Kasi ni Apostol Pablo, please pray for me. Please pray for me that I will speak boldly. Please pray for me that I will have the wisdom to explain the good news. Please pray for me that I will be courageous. Please pray for me that I will win souls. Please pray for me that I will preach the gospel to anybody. Please pray for me. Si Pablo. Kag kami ang mga pastor, we will be very proud kung hindi kami magambal sa inyo. Pangamayuin nyo kami. If there is one thing I will request for you, mga utod sa Ginoo, dito ko tagain nyo ko kwarta, no way! Kaya bisan wala ko kwarta, kabalo, kaya maglinugaw. No problem. Sa among mga pastor, by God's grace. Tagain nyo ko kwarta, no way. The Lord will supply the needs. And that's our experience for so many years. For so many years. Never begged for money. I only ask money from you for the ministry. Not for myself. Because I know God will supply our needs. But when it comes to ministry, I will ask from you. Naman. Because you can participate in the work of the Lord. Kag that's the best participation you will ever have in this world. Amen? That's why sa GC, mga utod, may umaga sa inyo da, may kinanglanon kita, o si pastor, ano nangayon naman sa kwartaw? Para sa jail, para sa mga pa. Sino yung Pastor Sid? Pastor, patindog na kami simbahan. Ha? Amen? Buti may material. Sino may material na kami? Namatamat lang namon. Oh, praise the Lord. May mga kawayan na kamo. Mayara, Pastor, ginamatamat lang namon. Nabayran na namon ng mga puno sa kawayan. Huwag namon ng pagama. Matamat lang. Di kumpleto na. Kumpleto na, Pastor. Amen? Sunod nga si Pastor, may apat na katao ka obra. Ito pala labor. Sino Pastor Sid? Isip-sipon na pala. Sa Sano? Sa Sabado. Okay? Apat sila. Ito pala labor. 13,500. Hindi, daw masaling ko sa GC. Mga utod, labor para sa panuran. Saling ko, bago lang ko nangayo ko dahil para sa jail. Nangayo na makaliwat. O Ginoo, tagay lang di kami. Ginoo, tagay kami. Sini Ma'am Charmaine, Pastor, may labor si Pastor Sid. Asing ko, okay . Di tagaan ta. Asing ko, okay . Ay, puruan, kabalogi ko yung kung ano estado sa simbahan, mga otro, kung may kwarta na, kung wala. You know what? The Lord is good. Amen? Labor provided. Mga utod sa Ginoo, you see, pray, pray, and pray. Di ba? Kung may ihambal pa ang Diyos sa aton sa bungagaga, pray. 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 Na-challenge ko to sa testimony ni Pastor Aguilar Bla.
kundi sa Domingo, ato kami ito, nag-adto kami ito sa inauguration sa church ni Pastor, sa church sa Lambuna, sa Kalinog. You remember we started the work sa Kalinog, no? The 2001. Nag-create kita sa ginatawag nga CPCM, Cooperative Church Planting Ministry. Okay? CPCM, Cooperative Church Planting. Church Planting Cooperative Ministry. Okay, mo nagli. Upod ta Kabatuan, upod ta Mandurriao, Maasin, Santa Barbara, Legacy, amo na mga simbahan, mga utod, nagporma mga pastor, kag tapos nagporma kita sa grupo, kag nagpangamuyo kami, Lord, diin kita masugod, di kayo masugod church planting, sa Ginoo, Kalinog. So we went to Kalinog, nagpadala ta to sa ninyo, dumduman nyo si Pastor John Mandaricio. Ginrentahan nato ng isa ka lugar. Why ganito kalambot, isa ka tuig si Pastor John, ang bot, natabo sa iya to ha. Nag-awol. Iway na. That time, si Pastor Basing, gin-assign sa Kalinog. Pastor Basing, ikaw to sa Kalinog. Dire pa to sa ato si Pastor Basing. Pastor Basing, kanto ka sa Linog. Okay, Pastor. Okay. Pastor Basing started, sige lang. Mga utod sa Ginoo sa bugay sang Dios after those years. Sang Domingo, ginanugurahan ang simbahan. Wow! Ang building. Grabe, no? Ang nagwali si Pastor Aguilar. You know what? Grabe nga testimony ni Pastor Aguilar. Ang ilang church, sa likod sang church nila, may lote. Gamay lang na sa unang pasi. Pero pareho lang sa aton. Sa likod na may lote. Kag sa nagapangamuyo sila, mga utod, ang tag-iya sang lote, naghambal ng ibaligya nila ang lote. Pila ito baligya nila man? Lipat ko sang figure. 5 million. 5 million ang baligya. Balo kami mga utod. Sila ni Pastor Aguilar, siya wala kami kwarta. Niya pero pangamuyuan na namon. Mayatag sa Ginoo na. Pangamuyuan namon. Ang iya testimony sila niya, every time before ko magsaka sa amon balay, nagakadto ko to sa may balimbing garangan bala. Garangan nga puno sang kahoy sa tunga gisang lote kag ginauyatan ni Pastor Aguilar ang garangan siya Ginoo ihatag ni sa amon ning lupa nga ni kinahanglan sa simbahan ni. Okay? So gintagaan sila. Tagaan nyo kami pila to ang down payment. Pila to down payment la? Lipat ko eh. Aging baligya 200,000. Imagine. Kag that time ma-deal sila, I think he needs 100,000 na i-close deal ang lupa. Pagkaaga, Domingo, kinanglan sila isang tagiya, Pastor, ihatag mo sa akon 100,000 buwas sa Lunes. Ya, kung hindi mo mahatag, baligyan namon sa iban. What happened? Mula ko mo ka natabo? Sa ito nga Domingo, nagambal si Pastor Clarence, mga utod, we need 100,000 para sa lupa. Kung hindi ta mahatag buwas, wala nakita tsansa. Wala sila kwarta. Wala kwarta. Pagkatapos ng service, may isa ka babae na late siya nagabot. May babae. Pagkatapos ng simba, yung kamustaya si Pastor Aguilar, sang sobre. Niya, Pastor, I heard, baklo ng lupa sa likod. Yari ako. Hello, what happened? Nagkanto si Pastor Aguilar sa opisina ya, ginisip ang kwarta. You know what happened? Ang kwarta is $2,000.
the time times 50. What happened? 100,000. Ginhatag, nakuha nila ang lupa, and they have a beautiful church building. Brother in the Lord, prayer is simply humbling ourselves nga magsiling kita, hindi kita asarang. Nga ang Ginoo lang niya makasarang. And we totally depend on God, not on ourselves. But the question as I look at this, mga utod sa Ginoo, I think this is quite very hard. Anyway, manyaga today. Let's maybe medya pa lang. Just a short moment, because this is very hard. Okay? Short moment. Question that came to my mind, Ginoo ka pa nga muyo man kami. Have you asked the Lord that? Ginoo ka pa nga muyo man kami. Nga, Lord, wala aw. Have you asked that? Lord, nga, wala aw. Ano man? Why? Human as we are, we ask that, Lord, Lord, nga, wala. You know what, brethren, the Lord? You will find out in the Word that there are things that hinders our prayers. Yang aton mga muyo gali, wala gaabot sa trono sang Diyos. Nagaabot man, pero wala nagahulag ang kamot sang Diyos. Why? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Hindi ba the Lord, ask and you will receive, seek and you shall find, knock and it shall be open to you? Hindi ba the Lord mo nang inabal mo sa akon? Hindi ba mo nang promise mo sa akon? And what God is saying? Look at your heart. Wala ko kapamati. Because you are keeping something in your heart. Kagano nang ginatago mo na? Do you think that you can hide it from me? Ano naman ko sa ito? Nga matago mo na sa akon, my child? Can you keep something from me? And David realized, ay, gali. I have tears in my heart. Nobody David. Brother Mande, karon lang tamay mo sa aton panyaga, please. Okay? You know what? David, almost drowning in his tears. Umuna nga bali David My health is wasting. My bones dry. Lord, I can offer you sacrifices. But the sacrifice that you need from me is a contrite heart and a broken spirit. A contrite heart and a broken spirit. This came to my point. Lord, Lord, what's wrong with me? What's wrong with us? Bulong mga utod, it's hard to answer. Amen? But we need to ask hard questions. Kinanglan pamangkuton ta ko galingon ta sang mabudlay nga pamangkot para mabalaan tang insakto nga sabat. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. We will start our journey sa ginatawag naton R12 believer.
that I am totally surrendered to the Lord. Lord, everything, time, everything, Lord, is yours. Imo na. Until we come to that point, mga utod sa Ginoo, God will never listen to us. God will never listen. Anong hambas sa Ginoo? Lord, David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. And what we will say? Hebrews 12, lay aside every sin that so easily beset us, and let us run with patience. What is that sin that easily beset us? Unforgiving spirit. What is that sin that so easily beset us? Pride. What is that sin that easily beset us? Lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not listen to me. Number 2, directly stated in the Word, if we have defective, hindi manami, hindi diretso nga relasyon, the Lord will not listen to us. First of all, if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, Matthew 5:23 to 24, and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar, go and be reconciled to that person, then come and offer your sacrifice. When we come to the church, we pray. When we come to the church, we worship. But we know that there's something, may kontra ko eh. May tao nga hindi ko mabugno eh. Brother, the Lord, I struggled with that. I struggled with that for 2 years. My best friend became my best enemy. Sa isa lang kay tabo sa kabuhi. It's a matter of principle. But relationship was broken. We stand in our principles. Prinsipyo mo, prinsipyo ko. Amo na yung prinsipyo, mo niya akong prinsipyo. To the point hindi na kamo ganyan magbugnuanay. To the point hindi na kamo magayuhay. Nakatabo na mga utod sa Ginoo. Though in your mind, I don't hate him. Wala ko yung aking siyaya. But the point, hindi ka mo istorya na yung mayo, hindi ka mo kumusta na yan. Wala ka manaking. Amen, di ba? One time, mga utol sa Ginoo, you know what? Praise God. An opportunity was given. Ang problema kay amigo ko na yan, sagwa siya sa country mo. May kay Ginoo, nagpangita man pagi, nagabot man siya. Okay? Tagaan kami opportunity. I have to hug him. And tell him, pre, bayan na lang doon nagliligan. Bayin na lang po. Hindi ta na ito pagdumdumon. Ano ang balsa ko, pre?
Gatigulang na ta, pre. Di ko pre gusto mapatay ta nga, way tagayuhay. Nga mo nambal sa una, kung mapatay ka, kung mawali sa lungon mo. Kung ako mapapatay, ikaw manwali sa lungon ko. What happened? Pre, manyagat Bring back the old time. Tatlom lang kami magkumparehay nga mayugid. Sabi, manyagat Sabi, taron na si pare. O sige, nyagat Ako bala. Alin siya sa Amerikaya mo. Yan, dito tabla manyaga sa Vikings. Ang Vikings, masirado na lang. Kami lang mabilin. Alin las 11 ka kananay ang amon. Way mo kayo may kakaon todo, Diba? Hasta alas 2. Way ka mga kaon todo. Point is, gamay-gamay, damo istorya. Amen, diba? Inumti. Diba? Brother in the Lord, if we have unforgiving spirit, the Lord will not listen to us. For husbands, listen. In the same way, you husbands, 1 Peter 3:7, must give honor to your wives. Treat your wife with understanding. As you live together, she may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should do, as you should. Now remember, this is very important. Trataron nyo ang mga asawa nyo sa dapat nga pagtratar nyo sa iya para ang inyong mga pangamuyo hindi masablagan. Mga bana, ari ang aton yung kahang-kahang mensahe. Kasubong nga aga. Makahang ni para sa mga bana. Nga kontra mo ginsawa mo. Di ba? Amen? Mga bana, amen? Wagin sa mga bana, gagasabat sa ako na. Di ba? Nga ako may kontrata sa asawa ta daw, hindi naging naton yung mapunggan ko galingon ta nga daw, ang asawa ta daw, lain nga tao. Kaya ako nyo na, inako ko na. And this is one thing I really learned. This is one thing I really learned. That the best gift and legacy that I will leave to my children is my love for their mother. Wala na kusing may ibilin sa kabataan kung ang pinakamanami kung hindi nga akong pagigugma sa akong asawa. Though sometimes I fail. But I will always remember that we are recipient. She is also a recipient of God's grace that I also receive. The worst thing that you can do to your children is to hate their mother. That's the worst thing. That's the worst thing. Naghambal sa pulo sa Ginoo, treat her as you should, so your prayers will not be hindered. She is a weaker vessel.
Wrong motives. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You only want what you will give, what will give you pleasure. Ang ginapangayo mo sa Ginoo para lang sa kagalingon mo, wrong motive. Kung nangayo ko sa Ginoo sa lakyan, situate niya hindi lang na para sa kagalingon mo. Situate niya hindi lang na para sa comfort mo. Situate that it will serve other people. That's the best motive that you will ever have. Amen? Wherever you will be, ask the Lord, Lord, bless my work. Lord, give me what I want, what I desire. Tagaay ko Ginoo. Kaya hindi manalain. With right motive, the Lord will answer your prayers. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And so, if you're a professional, young lady and young man, if you are working, listen, don't work just to be rich. But always think that you will work because you want to serve. That you will work because you want to spread the glory. And the best way you can do that is to be generous. That's the best way. Don't work not only for yourself. Work for the kingdom of God. Amen? Straighten your motive, and the Lord will answer you. It is impossible to please God without faith. Anyone who comes to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Kung mangayo ka, kinanglan ang pagtuo mo sa Ginoo lang yun, hindi ka magpangduwa-duwa, kay ang tao nga gagpangduwa-duwa, ang balya, is a wave unsettled as a wave of the sea, is blown, tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Grabe ang hambal ni James. Kung wala ka pagtuo, hindi ka mag-expectar sa Diyos ka magatag simo. Kag kung mangayo ka, diritsuhon mo nga hindi ka magpangduwa-duwa. Nga ginahambal mo, Ginoo, para sa kahimayaan mo, tagaay ko. Hindi para sa akon, kundi para sa imo. Kag hindi ka magduwa-duwa. Kaya ang Ginoo matag simo. Amen? Just imagine that. Nga kung nag-waver ka sa imo faith, don't expect that you will receive anything from the Lord. Don't waver. Amen? Believe. Unforgiveness, I have said that. Disobedience. We will receive from Him whatever we ask because we obey Him and do the things that please Him. Amen? Kung nag-obey ka, you will receive. The Lord will answer your prayers. Idols in the heart. Son of man, these leaders had set up idols in their hearts. They have embraced things that will make them fall into sin. Why should I listen to the request? Grabe ang Ginoo sa time ni Ezekiel. Ang imbutangan nila sang idolo, tagipusoon nila. Ano do you mean by that? Idol, anything that hinders your relationship with God. It will be your work. It will be your relationship. Ang tanan-tanan nga sa imo, kung pakamalalon mo, you love them more than you love God, that's an idol. Agamba sang Ginoo, why should I listen to the request? Nga hindi ko gani nila nga prioritize. Nga hindi ko gani nila matagaan sang honor. Nga pamatian ko sila. Grabe ang Diyos. Di ba? And so, check your heart. Check my heart. Ginoo, anong sa tagipusoon ko, nga ginahigugma ko, more than I love you.
That's your idol. Eh kung may ara ka na, the Lord will not listen to you. Grabe, no? Ano ang basa ng Ginoo? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Don't put idol. And then, lack of persistence. This is a story, mga utod sa Ginoo. Isa kadlaw, sila ni Jesus, yung mga disciples, para mabalaan nila ang kamatuoran sa ginatawag, pray and never give up. Pray and never give up. Anong illustration ni Jesus Christ? There was a judge, may judge, sa isa ka city, who neither feared God nor cared about people. Grabe nga judge ni. Huwag sa kakahadlok sa Diyos, huwag sa kakabalaka sa mga tao. A widow, may isa ka widow of that city nga nagkanto sa iya repeatedly, sulit-sulit, saying, give me justice in this dispute with my enemy. Nga ikaw, be, para ni, sila niya, kay ara ko sa kamatuuran. The judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God or care about people. Wala ko yung kahadlok sa Diyos. Wala ko yung nagakabalakaw sa iban. Pero ini nga babae is driving me crazy. Ay grabe, madin ka dadlaw. Judge, liyog lang na judge ha. No? Ang kaso ko na judge, liyog lang judge ha. May gyapon. Next day, judge, liyog lang na judge, kaso ko judge ha. Okay? Wala gyapon. Judge, liyog lang na. Okay? I am going to say that she gets justice. Amen? Because she is wearing me out with her constant request. Grabe man nga judge ba? Sige, gid. Then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Kasi nga, bisan hindi siya maghatag sa iya decision, in the end, suling niya, even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Hindi ba maghahatag ang Ginoo sa aton? Kita nga nagahibi sa iya, adlaw kagabi, will He keep putting them off? Si Jesus gambal na. Pabungol-bungulungan ka lang bala sa Diyos. Ano nga ba sa Ginoo? I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will He find on earth who have faith? Wow! Bilaihan na masapuan nga may pagtuo sa Ginoo. Amen. Mga utod, siling naton kay na, bisang kumpleto na kita sa armor ta, kung wala pang amuyo, mapierde kita giyapon. Mapierde kita giyapon. Wear the weapon and don't get weary in prayers. Amen? Ba? And so we can conquer giants. Remember this. Remember our first story, David and Goliath. Remember that story. And remember the weapons. Kaya makasuling kita sa sining adlaw, we can conquer giants in the name of the Lord by prayerfully standing firm, wearing the full armor of God. Amen? We are more than conquerors. Ang baladang imutupad, mandadaog ka, utod. Ang balisa. Victorious. Amen? Victorious. Please stand up, we will pray. Please stand up, we will pray. Ginoo sa sining aga, we come to the end sa among series. Thank you, Lord,
for the precious lessons we learn. Thank you, Ginoo, nga sa sini nga series nga amon take away. Nga hindi kami immune, hindi kami exempted. Tanan kami, Ginoo, ginaatake sa amon kaaway. And we humbly confess that sometimes we fail. Kag sa amon failures, sa amon defeats, Lord, help us to learn lessons. Na hindi kami magpadayon sa amulang gihapon nga kapirdihan. Na hindi kami mapirdi sa amulang gihapon nga sala. Sa amo man gihapon nga habit, sa amo man gihapon nga klase sa pangabuhi. Help us to lay aside every sin that so easily beset us. Help us to run with patience. Help us to fight the good fight of faith. Ginoo, nakita namon ang mga kasablagan, ang mga hindrances nga Lord nga bisan anho namon sang hinibi, bisan anho namon sang linuhod, bisan anho namon Ginoo sang pagpangamuyo, wala nga pamati. Kita namon, Lord. Ginoo, hindi na kami gusto nga magpadayon ina nga sitwasyon sa amon kabuhi. Gusto namon, Lord, nga mangin malapit kami sa imo. Gusto namon, Lord, nga mabatian namon ang imo tingog. Gusto namon, Lord, nga mabatyagan namon ang pagpanghikot sang balay nga espiritu sa amon kabuhi. Gusto namon, Lord, liwat nga ma-experience ang imo power sa amon life. And bring revival to our church, Lord. But Ginoo, tagaay kami kaisog to forsake sin. Tagaay kami kaisog, Lord, to say no to sin. Tagaay kami kaisog to confess our sins. Ginoo, pakigambal ikaw sa amon sining aga, Lord, please. Bring revival. Help us to forsake sin. Ginambal ni mo, Ginoo, sa imo pulong, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then will I hear from heaven and will listen to their cry and will heal their land. Lord, we need healing at this point of time. We need healing sa amon finances. We need healing sa amon health. We need healing sa amon emotional struggles. We need healing sa amon mga relationships. Lord, we need healing from you, Jehovah Rapha. We come to you. Speak to us, Lord. So sining aga, as the piano is playing, as you close your eyes, would you come and pray with me in this altar, mga utod? Would you come? Updi ko ninyo sa pangamuyo sa sining altar. Updi niyo ko. We will pray to the Lord. Please come. Please come. Please come. We need to pray. We need prayers. We need prayers. Please come. We need the Lord. We need God. We cannot fight alone. We will fight together.
Let us pray. Dear Lord, thank you, Lord. God, bring the Bible sa amin to God, Lord. We join our hearts, we join our mind and strength, Lord. Lord, kung may aral sa lahat sa amon to nga, please, show us. Give us courage to confess our sins before you, Lord. We need you. Let this church be vibrant, powerful. Again, dear Lord, inaklaim na mo ng imo pulong, the gates of hell will not prevail against your church. But Lord, if we live a defeated life, hindi niya mo, Lord, ang imo plano sa amon. Thank you. Thank you, Lord. Sini nga mga members joining me this point of time, praying for your blessing. And I pray that you will bless their families, Lord. Bless the relationships. Bless their livelihood. Lord, bless the relationship with you. We claim, Lord, from you. You know, we humbly depend on you, Lord. Work mightily sa kada family sa nga church. Every individual, Lord, work mightily. Revive our prayer time, Lord. Revive our Bible reading. Revive our burden to share the gospel. You know, Lord, thank you. Kung may-ari diri Ginoo, Lord, nga may kabugatan gid siya tagipuson, Lord, help that person to cast his burden on you. Kay Ginoo, ikaw gid naga-care sa kada isa sa amon. We thank you so much, oh God, for answering our prayers. For you alone and for your glory. In Jesus' name, amen.